On a fait hier l'exercice 5. Aujourd'hui, on va corriger le devoir. C'est l'exercice 6. D'accord? Alors, regardez l'exercice 6. On a cette réaction, c'est S2 O8 de moins plus 2I moins nous donne 2SO4 de moins plus I2. L'ion iodure I moins et le peroxodisulfate est le S2O8 de moins. À T égale 0, on mélange dans une solution à volume constant, le volume ne change pas, 10 millimoles de peroxydosulfate d'ammonium et 50 millimoles d'iodure de potassium. On suit l'évolution de ce système et on recueille les informations présentes dans le tableau suivant. On a le temps et on a le nombre de moles. Tracez la courbe. Monsieur, c'est à vous de tracer la courbe, variation du nombre de moles de S2O8 de moins en fonction du temps. Deuxième partie. Déterminer le nombre de moles de chaque constituant du mélange réactionnel. À quel instant à T égale 450 secondes. Oui, à T égale 450 secondes. Il y en a bien les 300 ou 600. Donc, monsieur, est-ce qu'on a cette valeur dans le tableau? Le nombre de moles à cet instant. Cet instant n'a pas présenté dans le tableau. Alors, il faut chercher ça graphiquement. Oui ou non? Oui. Donc, et graphiquement, on trouve que le nombre de moles de S2O8 de moins, c'est égal à combien? 7,5. C'est 7,5. 5 moles. Oui. Alors, le nombre de moles de S2O8 de moins, c'est 7. Que représente cette valeur, Esther? S2O8 de moins. Oui. لأن S2O8 Oui, c'est le nombre de moles présent dans la solution de S2O8 de moins. C'est le nombre de moles restantes. Au cours de cette réaction, après 450 secondes, au début, on a 10 millimoles de S2O8 de moins. Après 450 secondes, il reste 7,5. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Rapport stoichiométrique. Avant, maintenant, le tableau. Tableau, la variation, le nombre de mots. Oui, Esther, لما عم نشتغل à des instants, travailler sur le tableau. Regardez, c'est très facile. De 1, on a dit que le nombre de moles de S2O8 de moins, c'est 7,5 millimoles. Cette quantité représente quoi? La quantité restante. Alors, d'après le tableau, regardez. À T égale 0, on a 50 millimoles pour I- et 10 millimoles pour S2O8 de moins. Pour les produits, c'est 0. À n'importe quel instant, vous devrez trouver la relation à n'importe quel instant, puis on va appliquer à T égale 450 secondes. À n'importe quel instant T, à quoi est égal le nombre de moles restants pour chaque réactif, par exemple, ici? C'est le nombre de moles initial, les 50, c'est variation. moins la variation ou la quantité réagie, moins 2x. إذا نحن بدنا نعرف الx, x par exemple, c'est la quantité réagie من S2O8 de moins. هيا. Pour S2O8 de moins, c'est 10 moins x. Pour I2, c'est x. Pour 2SO4 de moins, c'est 2x. Alors, à t est égal à 450 secondes. Comment peut-on savoir la composition du mélange réactionnel? Pour savoir ça, il faut trouver la quantité quoi réagit. Il faut trouver x. Comment? On sait d'après le S2O8 de moins, le S2
au 8 2 mois, إنه 10 moins X doit égal à combien? مش 7,5. le nombre de moles restantes للS2 au 8 de mois مش 7,5 Oui. يعني هي au début كانت 10 مع الرياجي ناقص الكونتيتي رياجي بيبقى عندنا 7,5 alors X est égal à combien? À 2,5 millimoles. Vous savez comment on a trouvé la quantité réagie? Yani comment on a trouvé X? Quoi? Oui, monsieur, oui. Oui, espèce. Bien. Alors, on complète le tableau. C'est 45, c'est 7,5, 2,5 et c'est 5. تروى أستاذ نعم. عندي سؤال. كان فينا نشتغل مع الإيموا رياجي؟ ليش معك انت الإيموا رياجي؟ إنه طلع لنا الرابور ستوكيومتريك. Mais d'après le rapport stoichiométrique, يعني en tout cas بدك تجيبي استاذ النمبر دو مول للاس 2 او 8 دو موا رياجي إيموا رياجي. لانه الدوني بالكيستيون أوكي. هن من الاس 2 او 8 دو موا فلما اجيبها استاذ ليش بدي اشتغل على الرياجي للاي موا؟ ما هي الاكس انتبهنا؟ Yeah. Déterminer la vitesse moyenne de disparition de la peroxyde du sulfate et celle de formation de diode dans l'intervalle 0 et 450 secondes. خلينا نبلش استاذ بالفيتيس moyenne de disparition للاس 2 au 8 de mois. نعرف استاذ vitesse de disparition اكيد هي كاتب لكم انا بنكتب الديفينيشن. C'est l'opposé de la pente de la séquente. On a deux valeurs liées à 450 secondes ou le 0. Alors, on fait 1, 2 moins 1, 1 sur T2 moins T1. Alors, c'est 7,5 moins 10 sur 450 moins 0. On trouve c'est 5,5, 6 fois 10 moins 3 millimoles seconde moins 1. De même, monsieur, pour l'information de l'I2, vous devrez écrire la définition. La vitesse de l'I2, c'est plus delta 1 sur delta T. Alors, c'est 2,5 moins 0 sur 450 moins 0 est égal même valeur. Pourquoi? Ça veut dire quoi? La vitesse de disparition de la réactif ou la vitesse de formation de le produit qui possède le même coefficient stoichiométrique est la même. ما فيه الاستاذ الفيتيس للاس 2 او 8 2 mois الديسباريسيون بده يكون قد الفيتيس دو فورماسيون من الاس او 4 2 mois لانه الكوفيسيون مختلف. نحن بنقول لما اشتغلنا على الرابور قلنا الفيتيس للرياكسيون هي فيتيس للاي موا سور 2 ايجال فيتيس للاس 2 او 8 2 mois سور 1 ايجال فيتيس للاي 2 سور 1 ايجال فيتيس للاس او 4 2 mois سور 2. مين هن اللي بده يكون عندهم ميم فيتاس؟ يلي عندهم ميم كوفيسيون. منعيدها؟ استاذ بس مش انت قلت انه بالرياكسيون فيتاس للرياكسيون بتساوي فيتاس للرياكتيف بتساوي فيتاس للبرودوي؟ وي. شو الفرق بينه وبين هيك؟ ça dépend du coefficient يا مريم. يعني انا خليني بالرياكتيف. بين الاي موا والاس 2 او 8 2 موا مش نحن اخذنا ريلاسيون للفيتاس من خلال الرابور ستوكيومتريك وصلنا لها؟ بلا. يعني الفيتاس دو رياكسيون بدها تساوي الفيتاس للاي موا سور 2 ايجال فيتاس للاس 2 او 8 2 موا سور 1. هل حيكون عندهم ميم فيتاس ان امبورت كيل انستون؟ لا بس هن عندهم نفس الرابور يعني. Ça dépend du coefficient. فإذا البرودوي بالرياكتيف أو بالبرودوي qui ont le même coefficient حيكون في عندهم même vitesse. يعني مثل قصة الرابور ستوكيومتريك اللي عنده نفس الكوفيسيون حيكون عنده ما هي من خلال هيدا الشيء استاذ هن ليه عندهم même vitesse؟ لأنهم عندهم même coefficient. اوكي.
Le mélange initial est-il stoichiométrique? نعمل رابور بنشوف. Donc, on a le nombre de moles initial. استاذ حتى بالرابور انتبهوا بالرابور في يحط concentration. يعني بدل ما اقول ان زيرو في يحط سي زيرو. بوركوا؟ لأنه رابور. لأنها quantité. يعني أنا إذا معيش النمبر دو مول مع الكونسنتراسيون on peut appliquer ça. La concentration initiale, d'accord? Ou bien si on a le volume, on peut trouver le nombre de moles et après on peut calculer le rapport. Yala, le mélange initial est-il stoichiométrique? Donc pour vérifier ça, on va travailler sur le rapport. Rapport de I- 50 sur 2, c'est 25. Le rapport de l'As2 au 8 de moins, c'est 10 sur 1 est égal à 10. Donc, le mélange n'est pas stoichiométrique. Qui est le réactif limitant? C'est As2 au 8 de moins. Pour trouver le temps de demi-réaction, il faut utiliser le nombre de moles initial du réactif limitant. Il y a les 10, on les divise par 2, est égal à 5 millimoles. Alors, la projection graphique, on trouve que 2,5 correspond à 1300 secondes. مش لازم نكتب أول شيء definition. أكيد. هون استاذ نكتب الديفينيشن. Question. استاذ التابلو المفروض ما بقى نغلط فيه للتابلو. أستاذ أنا نعم. بقصة التابلو وي. أنا حليت رابور ستوكيومتريك. هلا أنا ماني فهماني شيء، طلع معي نفس الأجوبة. أوكي بس استاذ أنا ما حليت. tu as travaillé sur le nombre de moles réagir. استعملت طلعت الرسالة. الرابور سي جوست. فاذا دائما لما بدي استعمل الرابور ستوكيومتريك ومني à la fin de la réaction, vous devrez écrire à côté de chaque réactif réagi et à côté de chaque produit formé. طب أستاذ أنا ليه طالع معي نفس الجواب وأنا بالرابور ستوكيومتريك استعملت الN للS de 8 de moins réagit 7,5. معناتها عاملي فوت دو كالكول استاذ. بس عم يطلع معي نفس الأجوبة. ما بعرف شو عامل. اذا اخذت انه quantité réagit c'est 7,5 c'est faux. Le 7,5 c'est la quantité restante من ال S2O8 de moins. Monsieur, on va travailler maintenant sur l'exercice 8. Esthez, في exercice, ce n'est pas nécessaire d'écrire les réponses. Pour moi, c'est à vous d'écrire les réponses. Durant l'explication, أنا ما حأكتب لكم دائما réponse. مثل هيدا الإكزرسيس. أول بارتي اللي هني 1 و 1 2 انتوا لكم استاذ on va répondre oralement mais c'est à vous d'écrire la réponse parce que ça on a fait يعني صاروا milliers de fois زبطكم من seconde لهلا. On étudie l'évolution temporelle d'un mélange réactionnel obtenu en mélangeant un volume V1 50 ml d'une solution d'acide oxalique de concentration 6 x 10-2 et un volume V2 d'une solution de dichromate de potassium de concentration 4 x 10-2 en présence d'un excès d'acide sulfurique. On suit la variation de la concentration des ions Cr3+ formés dans la réaction totale dans l'équation. Et maintenant, c'est l'équation. وبقلب التابلو on a la concentration de Cr3+ fois 10-3 mol litre moins 1. Préparer de la solution de dichromate de potassium.
نحن عندنا solution du chromate de potassium أخذنا منه 50 millilitres لحتى نعمل réaction et une concentration 4 fois 10 moins 2. En BN, on prépare la solution de dichromate de potassium de concentration C2 à partir de la solution initiale de ce soluté de concentration C0 est égal 0,2 mol litre moins 1. Il y a une solution utilisée en haut. Il y a la concentration le 4 fois 10 moins 2. Nous avons déjà préparé d'après une solution initiale. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Dilution. Dilution. Choisir en justifiant de la liste ci-dessous la verrerie nécessaire à la préparation la plus précise de cette solution. عندنا استاذ هود السانك شوا بدنا ناخذ منهم اي bonne réponse. طيب. Comment peut-on trouver la bonne réponse? يلا. مين بيقدر يعطيني البون ريبونس؟ أستاذ فيه تانيا وي. البشار فينا ناخد كاباسيتي دو 50 مليلتر. طيب سافا. هلا الفيول جوجي هو الفوليوم الفوليوم فينال. الفوليوم فينال هو الفي 2 هن معطيني اياها 50 مليلتر. طيب اذا معطينك 50 مليلتر بالفيول جوجي ما عندنا كاباسيتي 50 مليلتر. ما في مثلا اخد 100 وحط النص انه 50. بركي كان 250 واخذ 50. نعم ناخد ابروفات جرادوية يعني. اكيد لا. بس مسيو هو 50 مليلتر مش هي السوليسيون. الابروفات جرادوية ما عادش عيدة. الساشية ابروفات. ابروفات للدوزاج. يعني السيلاندر. الابروفات بتيجي هو 50 مليلتر منه الفوليوم ديلويه. والفوليوم اللي نحن استعملناه صح؟ هيدي السيلاندرية هذه بتكون كومسا وجرادوية. اوكي؟ حلوة هي. طيب طب بناخد الصوم ونعبي لل50. مين لا ما يعني امبارح واليوم؟ امبارح واليوم؟ بس شو السؤال؟ السؤال دي قدامك لسه. استاذ. ما مش مركزة معكم بعدني قبل أنا. يتابعك. أستاذ مش لازم نعمل لنلاقي الفوليوم قبل. كومون؟ ما انت ما عندك الدوني. عنا السي 0 عنا السي 2 فوق ولا لا؟ بدنا نطلع الفوليوم نعمل ان افون ايجال ان ابخي. سي طيب. 0 في 0 ايجال سي 2 في 2. طيب ومعنا الفي 0 والفي 2. لا بس فينا نطلع الاف، فينا نطلع الفاكتور دو ديليسيون. بصير في عندك قد ايه لا ما عنا. لحظة هدى. اذا طلعنا معنا السي 0 والسي ديلويه دكا. بنطلع منها الاف، بصير عندنا ريلاسيون بين الفي 0 والفي ديلويه، بصير فينا نعرف ايهن. صح. استاذ dans certains de cas ما بيعطيني لا الفي بريليفي ولا الفي ديلويي. بس اذا هلا جيت انا اخذت استاذ مش انا الفاكتور دو ديلوسيون هو بيساوي سي 0 على سي دي ايجال في دي على في 0. اذا من خلال الكونسنتراسيون دوني اون ا تروفي اف. خليني اشتغل لكم اياها هون. يلا راح استعمل هيدا البارتي هون pour répondre. برجع بمحمد استاذ. هيدا البارتي 1. طيب durant la dilution etc. le nombre de moles de soluté est conservé. 3 points. Alors monsieur F égale C0 sur CH. Ça est égal à combien? Le C0, c'est 2 fois 10 moins 2.
مظبوط ou non? Non, c'est 0,2, pardon. Alors, c'est 10 moins 1. Ou la concentration CA, c'est égal à combien? 4,2. صبايا شو بكم؟ C'est 4 fois 10 moins 2, n'est-ce pas? Réponse 5. égale 5. Le facteur de dilution 5. Alors, en même temps, monsieur, on peut dire que F égale V fiole sur V pipette. مظبوط ولا لا؟ Merci. Égal à combien? À 5. En revenant à l'exercice, استاذ بنعمل calcul بنطبق فوليوم للفيول sur volume pipette على الكاباسيتي اللي هو معطيني اياهم. يعني بنبلش بال100. إذا أخذنا الفيول جوجي 100 والبيبات 5 100 sur 5 c'est 20. ما بتزبط. 100 sur 10 c'est 10. 100 sur 20 قد ايه؟ 5. C'est 5. طيب. إذا عملنا 250 على 5 50. طيب 250 sur 10 c'est 25. 250 sur 20 c'est 12,5. ال 500 مليت ما حيزبط عندي استاذ الا رابور واحد يلي هو 100 sur 20. انتبهنا؟ هيدا الكيستيون c'est très important. Alors, d'après les capacités qu'on a, alors le 100 c'est égal à 5 pipettes, donc c'est 100 sur 20 est égal à 5. بعتقد هيدا اول مره بمرق معكم هيك شيء، مع انه انا بتذكر انه مرقت لكم اياها لا مش أول مرة مرق معنا قبل. جو سي انا متذكر انه مرقتها، بس للي ناسي هي مرقت معنا هون. سي تري امبورتون. مش هالسنة أخذناها نحن قبل. ما عم بقول هالسنه، قلت بصف السكوند. حدا عنده كيستيون على هيدا البارتي؟ نو. فاذا نحن بحاجه لهودي البيبات جوجي دو 5 ملي دو 20 مليلتر وفيول جوجي de capacité 10 millilitres. Décrire le mode opératoire de cette préparation. Bien sûr, verser dans un bécher de capacité 100 millilitres, verser environ 40 millilitres de la solution A0 à l'aide d'une pipette jaugée menée d'une propipette, prélever 20 millilitres de la solution A0. On le verse dans une fiole jaugée de capacité 100 millilitres, puis ajouter de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Fermer en bouche la fiole et on la remue transversalement pour bien homogénéiser la solution. Comme ça, on a à répondre à la partie 1.1 ou le 1.2. On continue, partie 2. يلا أستاذ عم ننقل. طيب يلا اكتبوا الاستاذ الفيريري وعملوا فيك ترجع على هديك الصفحة؟ وي. نعمل الكالكول.
مسيو فيك ترجع على السؤال شوي؟ نور، ما معنا الكتاب أستاذ؟ بلا بس ما نخلق أجيبه. والله نيالي فيكم. مع كل الكتب جايين ببعضها فما نخلق فتش عليه. طيب ما أحسنك يا أستاذ. نعم، عم أقول ما أحسنك. وأنتم ما أحسنكم، بس صايرين ما عم تعجبوني بالدرس. أستاذ صراحة صعبين. نو بلا نو والله صعبين. لما يكون في اكزرسيس ديفيسيل لأن أنا عم راجع يا مثل أستاذ. الاكزرسيس 3 بقول لكم اوكي كيف بيكون في ايدي مثلا ديفيسيل بيان، بس مثلا مثل الاكزرسيس 6 ما في بقلبه شيء استاذ. إكسرسيس هي إكزرسيس سهل. بس هو الدرس إجمالا صعب. طيب لنشوف. هلا مثلا هون عندي هيدا دوزيام بارتي، انا مش ححله الدو دو، رح اترك لكم اياه انتوا تضلكم تشتغلوا فيه هلا لتشبعوا. هلا القبضاي عنا هون هو اللي بيحل البارتي دو دو. يلا on peut continuer. أستاذ ضروري نكتب البريباراسيون. لا، بكتب لكم اياها انا. إنه ضروري نكتبها على الدفتر. هلا بس تكوني زهقانه اكتبيها. عنا إياها. بعرف استاذ، عشان هيك قلت لكم الاشياء اللي بتعرفوها وانا اكيد انكم بتعرفوها ما حاكتبها مثل البروسيدور. خلص خلصنا منها. يلا 2 1. Déterminer les concentrations initiales de deux réactifs H2CO4 et Cr2O7 de moins. آية بطار. حلينا اللي قبله؟ لحظة. 2 1 عم نحل. يلا وي آية. ال H2C2O4 هو معطينا إياها، يعني 6 fois 10 à la puissance moins 2. وي. وال CR2O7 de moins هي اللي جبناه، هي لا كمان معطينا إياها 4 fois 10 à la puissance moins 2. اوكي. ورد. ورد. طيب ورد مش معنا. مريم. أستاذ. 2 1. جوابي مثل آية. بيان. ياسمينة. لحظة شوي. ياسمينة. وينه؟ ياسمينة. ما بعرف شيلت الميوت بس مش طالع صوتها. ياسمينة منا موجودة، هربت. ورد بعدك مش معنا استاذ. أستاذة معلق عندها عم طيب. تعمل كونكتينج. يلا. هدى. Oui, monsieur. الكونسنتراسيون ديكرومات دو بوتاسيوم بنطلعها من الفي الجديدة اللي جبناها، والنمبر دو مول بنطلعه من السي ان اللي كانت معنا. يعني ما فهمت شو بدي اعمل هون pour répondre. اول شيء جواب la réponse de Aya et Mariam c'est juste ou non? لا، pourquoi? لأنه هو عطينا سي ان للأسيد أوكزاليك. Oui. كان بعده بفوليوم 50، نحن عم نشتغل على فوليوم 10. Très bien. Faire attention monsieur. Déterminer يا آية ويا مريم. معقول استاذ يقول لي بالكيسيون déterminer les concentrations يستعمل verbe déterminer
لاجي يقول له انه معي اياهم دوني فوق. أنا هل استغربت إنه في شيء ايه غلط؟ هو انه ديترميني مش ظابط هالفيرب، بس انه الكونسنتراسيون initiale des deux réactifs لما يطلب مني هيدا الشيء مسيو، يعني سي à l'instant يعني كأنه أنا حطيت الدو réactifs dans le même bécher بس avant de commencer à réagir. يعني كأنه صار deux solutions موجودين dans un seul volume. Alors pour trouver la nouvelle ou la concentration initiale, avant qu'il y ait la nouvelle concentration de chaque solution, on peut trouver le nombre de moles initial pour chaque volume. يعني هي c'est 1V1, بنجيب le nombre de moles N1. Et puis pour trouver la concentration initiale, هي N1 sur V total. Ou bien directement, on fait comme ça. Regardez. اصلا هن بالفوليوم توتال، يعني بدي اجمع اثنين فوليوم مع بعض. Donc, la concentration de H2CO4 dans le mélange, يعني هي l'initiale dans le mélange. ما قال لي النمبر دو مول انيسيال استاذ، هيدي هي النمبر دو مول انيسيال، هي سي انيسيال فوا في اللي هو سميها سي 1 في 1. اوكي؟ اوكي، وشو هو الفوليوم فينال؟ الفوليوم فينال هو لما انا حطيت الدو سوليسيون مع بعضهم، يعني 50 بلس 50. اوكي، يعني كلهم انه بقلبي بشيل واحد. وي، مش هي الكونسنتراسيون دائما للسوليسيون، اذا انا عندي بشار مش هي سي لو نومبر دو مول ديفيزي على الفوليوم تبعول البشار؟ بلا. لما حطينا الدو سوليسيون صار الفوليوم 100. طيب قديش النمبر دو مول؟ هي سي 1 في 1. يعني الكونتيتي انيسيالمون انترودوي من ال H2CO4 بس صارت ديفيزي سور 50 على باردون سور في فينال اللي هي 100. La CR2O7 c'est C2V2 sur V final. Donc, on a calculé la concentration initiale ou la nouvelle concentration de chaque réactif. Question? Pas de questions? Non, monsieur, monsieur. طيب يلا écrivez. استاذ هلا هيدا الباوربوينت حيبعثوا لكم اياه ابار لوحده، وهوديك ديجا رح ابعثهم اللي انا عاملهم بخط الايد، اوكي؟ فان شاء الله بعد نحن عندنا اون بيريود هيدا السيمين بس نخلصها، اخر السيمين ببعث لكم كل شيء اكزرسيس حليناهم الباوربوينت اللي لهم كيف كنا نشتغلهم. استاذ على كاتريام بيريود لو سمحتوا ما حدا يتاخر. ما مسيو انا مثلا عندي ما عم يفتح دغري، ابصر لي كثير عم بطول. جاوب قبل ب 5 مينوت استاذ، ما انا اوقات عم بكون قبل. أستاذ؟ نعم. وي ايوه. بالكونسنتراسيون لل CR2O7 وي مش نحن بناخد الفوليوم اللي نحن هي بلشت عليه؟ وي بس ما هن وين صاروا استاذ؟ اقري السؤال. En mélangeant un volume V1 et un volume V2. فلما هو يقول لي étude scientifique les concentrations de deux réactifs، يعني هون قصده nouvelle concentration يا آية، يعني بقلب الميلانج. آية ما فهمت، أنا فكرت نحن عم ناخد الفوليوم اللي طلعناه بالفيول وهو. ليه؟ ما أنا وينه الميلانج بريباري؟ هو قال لي حطينا